جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج شام اتر رہے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس مضمون کو پورے طور پر لیتے ہوئے ہم اتنے ہی پورے طور پر اس مضمون میں اس طرح سے اتریں کہ آج خدا کا کلام ہماری زندگیوں پر اثر کرے اور ہم اس اثر کو لیتے ہوئے تبدیلی کا ثبوت فراہم کر سکیں۔ تو آئیے اپنے مضمون کو 2 بار پڑھ لیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے اندر رہے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ آج کا پیغام چرچ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ یہ آپ کو جگانے کے لیے، آپ کو الرٹ کرنے کے لیے، آپ کو وارن کرنے کے لیے، آپ کے اور میرے انتباہ کے لیے۔ اس لیے آج کی باتیں بڑی دلچسپ ہوں گی۔ آپ مہربانی سے میرے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اچھا، میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف میں اور آپ ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ صرف میں اور آپ ہی؟ اچھا، کچھ تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ تو ہر تیسرے چوتھے جملے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں، آپ ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں، آپ مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں کہ صرف میں اور آپ ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں، خدا نہیں؟ خدا ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ آج کے 2 حوالوں کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ خدا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے۔ اور جب خدا ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر ذرا اس کی فیلنگز کس طرح کی ہوتی ہیں، اس کے ایموشنز کس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ذرا نظر تو کیجیے گا۔ خدا آموز کے ذریعے سے مخاطب ہو کر، اور پھر خدا یہ سایہ کے ذریعے سے مخاطب ہو کر اپنی ڈسٹربنس جو ہے اسے اپنے لوگوں کے سامنے رکھ رہا۔ کیا کہا؟ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا ہوں، مجھے گھن آتی ہے ان سے، مجھے نفرت ہے تمہاری عیدوں سے۔ یہ بائبل کا خدا چرچ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، کلیسیا سے، اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، مجھے تمہاری عیدوں سے نفرت ہے، مکروہ ہیں وہ۔ میں تمہاری مقدس محفلوں سے خوش نہیں۔ بائبل میں یہی لفظ ہیں، جنہیں تم مقدس محفل کہتے ہو، میں ان محفلوں سے خوش نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ تو محض رسمن کر رہے ہو۔ رسمن ایک فارمیلٹی ہے، کچھ چیزیں ٹریڈیشنلی تم کر رہے ہو، روایات ہیں۔ اب کیا کریں، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ہم بھی یہی کریں گے، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہم پر حرف آئے گا۔ رسمن، چونکہ تم عیدیں بھی مناتے ہو رسمن، تم
मुकद्दस महफिलें भी फ्राहम करते हो रस्मन। इसलिए मेरे नज़दीक वो मकरूह हैं और मेरे नज़दीक उनकी कोई अहमियत नहीं है। मैं उनसे नाखुश हूं, मैं खुश नहीं हूं। क्यों ऐसा है? अपने घरों में जाकर इन दोनों हवालों को जरूर पढ़िएगा, इसलिए कि तुम ये सब कुछ रस्मन कर रहे हो, दिल से नहीं। तुम ये सब कुछ दिल से नहीं कर रहे, और जब तुम दिल से नहीं कर रहे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। अब जरा सुने लें, अगर इबादत में आकर ये गीत गाना रस्मन है तो फिर इसका रत्ती भर फायदा नहीं। आपने देखा कि कई बार मेरा मूड जो है वो खराब हो जाता है। क्यों? मैं कोई सेंसलेस आदमी थोड़ी हूं, मैं कोई हाइपर टाइप का बंदा भी नहीं हूं। आपने कभी मुझे देखा है कि इतने सालों में मैं हाइपर हुआ हूं? एग्रेसिव हैं पादरी साहब बड़े, लेकिन असल में पीछे जो थॉट चल रहा होता है कि जब खुदा का काम करना है तो फिर वो शकील 100% करना है। और मैंने क्या कहा, अगर गाते और बजाते हुए आपका पसीना नहीं निकलता, अगर आपकी मेहनत नहीं लगती, तो फिर असद बजाने और गाने का कोई फायदा नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि खुदा रूह है और जरूर है। लफ्जों को पकड़ कर रखें, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार जो उसकी प्रस्तिश करने वाले हैं वो रूह के साथ भी और सच्चाई के साथ भी प्रस्तिश करें। मतलब क्या है? जब हम महक बेटा गाते हैं कुछ तो वो यहां से निकलना चाहिए। मैंने कितनी बार क्या कहा, मेरा दिल तो झूमने को करता है, मेरा दिल तो करता है कि मैं झूम झूम कर खुदावन के लिए गाऊं, इसलिए कि अंदर ऐसे जैसे जब प्रस्तिश करते हैं तो करंट दौड़ जाता है, करंट दौड़ जाता है। मेरी उम्र 62 साल हो गई है भाई। मैं इस बात को बड़े अच्छे से मेडिकली भी और हर तरह से समझता भी हूं कि 2 घंटे के दौरान 1 घंटा हाई पिच पर गाना और फिर उसी पिच पर कलाम को डिलीवर करना, मुझे पता है यह आसान नहीं है, यह आसान नहीं है। 90% पासवान जो हैं वो सिर्फ बैठे रहते हैं और वो उस वक्त उठकर आते हैं जब उन्होंने कलाम की खिदमत को सरंजाम देना होता है। वो रिलैक्स मूड में होते हैं, रिलैक्स। और कुछ तो गीतों के दौरान सो भी लेते हैं। किस किस्म की इबादत है भाई? खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करें। मैं आपको 6 दिन पहले गीत सेंड करता हूं। मैं इन गीतों को, बच्चों को पता है, जो घरों में 6 इबादतें होती हैं, हम उसी लिस्ट को हम 6 दफा गा चुके होते हैं, 6 दफा हम उसकी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। और फिर जब यहां आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि प्रस्तिश की वजह से कितनी बरकत मिलती है, कितनी जिंदगियां जो हैं वो यहां से एक कुव्वत लेकर जाती हैं। बीमारियां, कमजोरियां जाती रहती हैं, जुए और बंधन टूटते हैं जब हम खुदावन की प्रस्तिश करते हैं। तो इसलिए प्रस्तिश को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं भाई। मैंने खास तौर पर बेटियों से कहा था, जो बेटियां अपने किचन में काम करते हुए गीत गुनगुनाती रहती हैं, उनके घर से रिज़्क और उनके घर से बीमारियां हमेशा दूर रहती हैं। तजर्बा कर लें।
آپ نے کچن میں صرف اور صرف خداوند کی پرستش کرنی ہے. اور پیچھے سینس کیا ہے؟ اسی سینس میں جب آپ نے کھانا تیار کرنا ہے تو پھر ذرا مجھے سوچ کر بتائیں نا، اس کھانے کا ٹیسٹ کیا ہوگا؟ ذرا تجربہ تو کریں. پرستش کرتے ہوئے آپ کھانا تیار کریں اور پیچھے سینس یہ ہو کہ یہاں دن میں 4 بار خداوند کی خدمت کی جاتی ہے، میں تو اپنے خداوند کی خدمت کر رہی ہوں. جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، کیونکہ اس کا اجر یقینی ہے، یقینی ہے. بہت دل شاد ہوتا ہے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور یہ سوچ کر نکلتے ہیں آج 7 گیت گائیں گے، مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا. اور کلیسیاؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نیچے بیٹھ کر یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آج تو گیت ہی گوائی جان ڈے چھڈن ہی نہیں ڈے، پتہ نہیں کی کرن ڈے. مجھے تمہاری مقدس محفلوں سے خوشی نہیں ہے. تمہاری عیدیں میرے نزدیک مکروہ ہیں، اس لیے کہ تم رسمن کر رہے دل سے نہیں. اور اگر ہم خداوند کے لیے دل سے گاتے بجاتے نہیں ہیں، اگر یہاں سے کچھ بھی صرف ایک ڈیوٹی کے طور پر کیا جاتا ہے تو پھر یہ خدمت نہیں ہے بھائی، یہ کوئی خدمت نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی ہے. یہاں جو کچھ بھی کھڑے ہو کر آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے خدا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں، کتنی سنجیدگی کے ساتھ اور کس روح کے ساتھ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیوں خدا اپنے لوگوں سے ناراض ہے، ڈسٹرب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مذہب کو صرف ایک رسم بنا کر رکھ دیا ہوا. اور میں ہاتھ جوڑ کر آپ بچوں سے کہوں گا، اگر ہم فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے چرچ آتے ہیں، نہ آئیں خدا کے لیے، نہ آئیں بھائی. اگر یہ محض ایک روٹین ہے، اب یہ روٹین بنی ہوئی ہے، اب ہم نے تو یہ نہ آئیں. کیوں اپنا پیٹرول ضائع کرتے ہیں؟ 50 ٹیمپریچر میں کیا لینے آتے ہیں؟ نہ آئیں خدا کے لیے، نہ آئیں. میں دل سے کہہ رہا ہوں نہ آئیں. لیکن جب خدا کی پرستش کے تو پھر تو صبح سے ایک چاؤ چڑھا ہونا چاہیے نا. اسی چاؤ میں آپ نے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں، اسی چاؤ میں آپ نے بات بھی لینا ہے، اسی چاؤ میں آپ نے پورے طور پر اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے اور گھر والوں کے پیچھے پڑ جانا ہے کہ لیٹ نہیں ہونا، اس لیے کہ میرا رب خداوند وہاں ٹائم پر کھڑا ہو جائے گا. اس قسم کا جنون چاہیے، جنون. اور آپ سوچیں کہ جب خداوند کے لیے اس قسم کا جنون ہوگا تو پھر دوسری طرف سے جنون کیسا ہوگا؟ اس کو لنک کریں. اگر زکائی کے اندر ایک جنون تھا اور وہ اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس ٹائم کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. اس کا قد چھوٹا تھا، بھیڑ بہت تھی، ایکسکیوز تو بنتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا. آگ تو دونوں طرف لگی ہو تو مزہ آتا ہے نا بھائی. اگر زکائی گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا تو میرے یسوع نے بھی نام لے کر اسے بلایا اور کہا نیچے اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر، اتنے لوگوں میں سے مجھے آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے. کیوں؟ اتنی بھیڑ میں سے زکائی کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ میں دلیری کے ساتھ کہوں گا کہ اس بڑی بھیڑ میں زکائی جیسا جنون کسی کا نہیں تھا. اگر ہوتا تو خداوند کسی اور کے گھر چلا جاتا. یسایہ کے دور میں بھی یہی کھیل کھیلا جاتا رہا. خدا ڈسٹرب رہا اور خدا نے کیا کہا؟
तुम दुआ पर दुआ करोगे मैं नहीं सुनूंगा। बाइबल में यही लफ्ज है, बिल्कुल यही लफ्ज है। तुम दुआ पर दुआ करोगे मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आगे चलकर कहा, मैं तुम्हारी किसी भी बात को, किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो तुम यहां करते हो, नहीं करूंगा मैं बर्दाश्त। और तीसरी बात, जो कुछ तुम कर रहे हो वो मुझ पर भार है। मैं खाम खादा मेरे ते भार चाड़न रहे। बाइबल में यही लफ्ज है, ये सब कुछ मुझ पर भार है। तुम ये सब कुछ कर रहे हो लेकिन दिल से नहीं कर रहे, और जब दिल से नहीं कर रहे तो फिर फायदा नहीं है। तो क्या करें? आज के लिए पहली बात है, पूरे दिल के साथ खुदावंद की इबादत और उसकी प्रस्ती शुरू कर दें भाई, पूरे दिल के साथ। सैटरडे की रात को आपको ठीक तौर पर नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने संडे अपने महबूब को मिलने के लिए जाना है। गजल की मलका है ना, उस पर कभी गौर कीजिएगा। इस तनाजुर में सैटरडे की रात से तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, सैटरडे की रात से, कि हमने अपने महबूब खुदावंद से मिलने के लिए हमने उससे टाइम सेट किया हुआ है, अपॉइंटमेंट सेट की हुई है, हमने उसके पास जाना है और हमने जाकर उसकी रफाकत से लुत्फ अंदोज होना है। आपने देखा है हम इबादत में कितने खुश होते हैं। इस खुशी के पीछे जो भेद है वो यही है, जब ऊपर आपका तार लग जाता है तो यकीन माने खुशी अंदर से बाहर निकलती है। वरना लोग मुंह बनाकर भी गा रहे होते हैं, खुश है माना खुश। मैं ना तेरी बतीसी ते नजर नहीं आउंदी ते गीत तो गांडे हैं, खुशी मनाओ। काहदी खुशी? वो भाई जिनको खुशी होती है उनके तो पूरे दांत नजर आते हैं, उनका मुंह खुला होता है। आप तो लगता है किसी मरने पर आए हुए हैं, अफसोस के लिए आए हुए हैं, आप इस तरह से गा रहे हैं। लेकिन जिनके दिल वहां लगे होते हैं और उसके साथ लग जाते हैं, और जब तार यूं लग जाता है, मत पूछें फिर कितना लुत्फ आता है, उसकी बरकत ही कुछ और है। और बाइबल का खुदा वो बरकत हमें देना चाहता है। और आप जानते हैं खरूज की किताब के 23वें बाब में कहा, अगर कोई मेरी इबादत करेगा, एक तरीकाकार है भाई, एक पैटर्न है, रूह और सच्चाई। अगर कोई इबादत करेगा तो फिर उसकी 5 बरकतें हैं जो खरूज की किताब के 23वें बाब में है। पहली बरकत, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे घर से बीमारी को दूर करूंगा, तेरे घर में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, स्काथ अबॉर्शन के बारे में लिखा हुआ है वहां, तेरे घर में कोई नुकसान नहीं होगा और तेरा दुश्मन तेरे सामने खड़ा नहीं होगा, मैं किसी को तेरे सामने खड़ा नहीं होने दूंगा। ये 5 बरकतें हैं, लेकिन उनके लिए जो दिल से और रूह से और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। और अगर ये फॉर्मेलिटी है, ये रस्मन है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। अगर ये इबादत मुकाबलेबाजी की रूह में है तो फिर इसका भी कोई फायदा नहीं है। और इसकी एक खूबसूरत मिसाल हमें लूका की अंजील के 18वें बाब में मिलती है। बंदा गया इबादत करने ते वेंदा उथे दूजियां में। और आज भी कलीसियाओं में यही तरीकाकार है, हम दूसरों को देखते रहते हैं। फरीसी और महसूल लेने वाले का जिक्र है लूका की अंजील के 18वें बाब में। फरीसी भी दुआ करने गया है हैकल में, और महसूल लेने वाला भी दुआ करने गया है। एक के बारे में लिखा है कि वो छाती पीट पीट कर रो कर दुआ कर रहा है, और दूसरा अकड़ कर कह रहा है, खुदावंद तू तो जानता है मैं इसके जैसे नहीं हूं, मैं तो पूरी दैयकी भी देता हूं,
मैं हफ्ते में 2 बार सोमवार और जुमेरात के रोज रोज़ा भी रखता हूँ, मैं इसकी तरह जालिम नहीं हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। और आप जानते हैं कि जब ये शख्स मुकाबले पर उतर आया तो बरकत की बजाय ये शख्स खुदा के घर से लानत लेकर गया। हम यहां क्यों आते हैं? बरकत लेने के लिए। और मेरी दुआ है आप सबके लिए, खुदा ना करे कि हम में से कोई यहां से लानत लेकर जाए। लेकिन लानत मिलेगी शकील कैसे? मेरे रवैये से ना। अगर मेरा रवैया ही ठीक नहीं है खुदा के घर में और खुदा की इबादत के दौरान, तो फिर इसी से तो मुझे बरकत भी मिलेगी और दूसरी सूरत में फिर कुछ और भी मिलेगा। रवैया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, मिजाज कैसा है, सोच कैसी है? अगर ये मुकाबलेबाजी की रूह है, अगर ये दिल से नहीं है, फायदा नहीं है। और अगर अपनी बर्तरी साबित करने के लिए, भाई साहब मैं भी कलीसिया चो कुछ है वहां चकी है, तू की है, तू दासी दे भरा, तू की है तू? मुकद्दस पौलुस इतना बड़ा बंदा, न्यू टेस्टामेंट की सबसे बड़ी शख्सियत, बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में 14 किताबें लिखने वाला, वो क्या कहता है? मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के भी लायक। ये है रूह असल में। एक बात नोट कर लें, बैजल को पता है इस बात का, एल साहब को भी पता है, हम कभी कभी जिक्र करते हैं, कुछ खिदमत में ऐसे भी खिदमत गुजार हैं जो रूहानी तौर पर तकब्बुर का निशान है। तकब्बुर का निशान वो बने हुए हैं। हम अक्सर बात करते हैं, बैजल समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। लोग रूहानी तकब्बुर का शिकार भी होते हैं। मैनू बड़ी बाइबल आती है, मेरे नालों अच्छी दुआ को नहीं कर सकता, मेरे नालों अच्छा बाइबल रीडिंग कोई नहीं कर सकता, मेरे नालों अच्छा कोई पैगाम। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? अब इसको लिंक करते हैं। फिलिपियों के खत में लिखा है, इज्जत की रूह से एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने। इज्जत की रूह से एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने। अब इसको लिंक करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह का मसीर, मासी का बेटा, 6 महीने बड़ा, अब वो दुनिया के स्टेज पर छाया हुआ। खुदावंद यीशु मसीह बहुत बाद दुनिया के स्टेज पर आया और उसे दुनिया के स्टेज पर इंट्रोड्यूस करवाने वाला कौन था? यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करवाया तो उसने क्या कहा? देखो ये वो खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा। और मैं कुछ नहीं हूं भाई, ये है वो, असल में ये है वो, सब कुछ यही है। और जब लोगों ने आकर उसे उंगली लगाने की कोशिश की कि तुझसे ज्यादा उसके शागिर्द होते चले जाते हैं, उसका तो नाम होता चला जा रहा है, उसने कहा जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। और उंगली लगाने वालों को कहा मैं तो उसकी जूतियां उठाने के भी लायक नहीं। ये है रूह, ये है रूह जो खुदावंद चाहता है, जो खुदावंद चाहता है। और एक बात याद रखें, जितना जितना हम खुदावंद में बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम हलीम और फिरोतन होते चले जाते हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई शख्स रूहानी तकब्बुर का निशान बनने की कोशिश कर रहा है, तो नोट करें उसमें खुदा का रूह काम नहीं कर रहा, कोई और रूह काम कर रही है। जब हम दिल के साथ और रूह के साथ खुदावंद की इबादत करते हैं तो फिर हम उसे पा लेते हैं। उसको पाने का राज ही सिर्फ ये है, उसको पाने का राज ही है। फिर हम उसे पा लेते हैं और फिर हम एक नए सफर पर उसके साथ चल निकलते हैं। वो हमारा हम सफर बन जाता है। चलें 2-3 जुमले कहकर खत्म करूंगा।
یہ سو بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے جب ہم اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ نہیں کرتے. ایک بڑا ڈسٹربنگ سا بیان ہے کیونکہ آج کا مضمون یہ ہے. متی کی انجیل کے 8ویں باب کی 18ویں تا 22ویں آیت میں ایک شخص کو کہا کہ میرے پیچھے چل آ جا. اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ پہلے میں اپنے باپ کو دفن کراؤں. خداوند یسوع مسیح نے کہا چھوڑ اس بات کو, تو میرے پیچھے آ, چھوڑ اس بات کو. اب دیکھیں یہودی معاشرے میں بھی اور کسی بھی معاشرے میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے, جو گھر کا مرد ہوتا ہے, اس پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی اس طرح سے آخری خدمت کو سر انجام دے. تو کیا خداوند یسوع مسیح اسے یہ کہہ رہا ہے کہ تو ایسا نہ کر؟ نہیں, یہاں بات یہ نہیں ہے. یہاں یہ بھی بات نہیں ہے کہ اس شخص کے والد کا جنازہ کہیں پڑا ہوا تھا اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ نہیں پہلے تو میرے پیچھے. یہ نہیں ہے. وہ اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب میرا باپ جو ہے وہ کسی وقت بھی اوپر جا سکتا ہے, اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پہلے اس کے لیے کچھ کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح اس کی اصلاح کر رہا اور کہہ رہا ہے تو میرے پیچھے چل, تو میرے پیچھے چل. یاد رکھیے گا, ہمیں سب سے پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے. فرسٹ پرائیورٹی اسے دینی ہے, اولین درجہ ہمیں اسے دینا ہے. اور جب ہم رشتوں کو چھوڑ کر اولین درجہ اسے دینے کی کوشش کریں گے تو پھر خدا آپ کو بلیس کرے گا. رات میں بیزل کی طرف تھا, کوئی بات ایسی ہوئی, ہم ڈسکشن کر رہے تھے, تو میں بسمات کو بتا رہا تھا کہ کسی بھی جوڑے کے لیے ان کا بچہ کتنا, اور پہلا بچہ کتنا قیمتی ہوتا ہے, کتنا قیمتی ہوتا ہے. کسی بھی جوڑے کے لیے پہلا بچہ, آپ فوری طور پر اسے دیکھنا چاہتے ہیں, فوری طور پر اٹھانا چاہتے ہیں, آپ اپنے ساتھی کا ماتھا چومنا چاہتے ہیں, آپ اسے تھینک یو کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کو صاحب اولاد کیا ہے. میں رات کو بسمات کو بتا رہا تھا خدمت آسان نہیں ہے, خدمت بڑی مشکل ہے بھائی, اگر کوئی واقعی خادم ہے. سمنری سے مجھے یہ آرڈر ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کا بیبی آنے والا ہے لیکن آپ نے فیلڈ ورک کرنا ہے, اور آپ فیلڈ ورک کر کے اس کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھنے جائیں گے. اور میں نے 18 دن کے بعد ارمان کو دیکھا. ہوں ذرا حساب لا لو کہ کڈا کچھ جگرا ہے میرا. یہ جگرا میرا نہیں, یہ خداوند کا بخشا ہوا ہے. اور میں نے وہ دن تکلیف میں ضرور گزارے, لیکن ایک طرف یہ خوشی تھی, فرسٹ پرائیورٹی خداوند کو دی ہے. دیکھیں بہت سی برکتیں ہیں, خدا کے بہت سے بلیسڈ خادم جو ہیں جو آپ کو برکتوں سے بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی سی بات ہے جس کی وجہ سے خدا نے ان کو بلیس کیا ہوا ہے. ایویں ہی نہیں بھائی, ایویں ہی نہیں. برکتوں سے خالی بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں جو صرف لفظی طور پر برکت دیتے ہیں, لیکن ہم وہ بلیسڈ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے جس پر تم برکت چاہو گے اس پر برکت ہوگی, اور جس پر تم لعنت چاہو گے اس پر لعنت ہوگی. تو اس سٹیج پر آنے کا راز کیا ہے؟ اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں بھائی. سادہ زبان چ میں کہندے ہاں سنڈے دا مطلب ہے سب تو پہلوں خداوند دی پرستش. یہ ساڈی تو خیر ہوندی 4 بجے وے, اس تو پہلوں تو ڈھیر گھنٹے نے جو مرضی پہ کرو, کوئی ایکسکیوز بنتا ہی نہیں. لیکن اگر سنڈے کو بھی کوئی ایکسکیوز بنا لیتا ہے 4 بجے عبادت کا ٹائم ہے, تو پھر اس کے بارے میں پتہ نہیں میں کیا کہوں گا. کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا. اور میں نے اسی آلٹر سے آپ کو سکھایا ہے, اپنی مثال دے کر. میں نے 103-4 ٹیمپریچر میں بھی باتیں لی ہیں. میں کوئی شیخی نہیں بکھیر رہا, میں یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی تو جنون ہے. ارے میں اپنے محبوب سے بخار میں نہیں مل سکتا. لوگ مجھے جب یہ کہتے ہیں, میں پوچھتا ہوں آپ چرچ کیوں نہیں آئے؟ بھائی سب بیمار سا. میں کہنا گرجے آؤندا کتے, عبادت خانے آؤندا, شفا خانے آؤندا تے تینوں شفا ملدی نا.
आपने घर में लेट के पता नहीं क्या समझ लिया कि मुझे शिफा मिल जाएगी। अरे शिफा खाना तो ये है। और यिर्मयाह रो रो कर कहता है कि क्या कोहे जल्लाद में रोगने बलसान नहीं, क्या वहां कोई तबीब नहीं, फिर मेरी कौम क्यों शिफा नहीं पाती? सब कुछ तो है, शिफा से हम खाली क्यों हैं, बरकत से हम खाली क्यों हैं? उसकी वजह यह है प्रायोरिटी सेट नहीं की। मैंने एक बेटे से कहा, यहीं बैठा हुआ, कहने लगे भाई साहब मंडी चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार संडे वाला दिन भी अच्छा होता है। कहने लगा भाई साहब संडे मैं नहीं जाना, संडे में तो नहीं जे जाना। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों बेटा? कहने लगा नहीं संडे को मैं और कोई काम नहीं करता, मैं कोई काम नहीं करता। संडे को सिर्फ मुझे एक ही शौक होता है कि मैंने खुदा के घर में जाना है बस, और मैं कोई काम नहीं करता। मैंने घर पे भी कहा हुआ है, मैंने ग्रॉसरी के लिए भी नहीं जाना भाई, मैंने बाहर भी कहीं नहीं जाना। मैंने सिर्फ खुदा के साथ मुलाकात के लिए तैयारी करनी है, एक मूड बनाना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, अच्छे से ड्रेसअप होना है, और उसके बाद मैंने कितनी खूबसूरत रूह है। चलें खत्म करते हैं। लिखा है कि तुम पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की ये सारी चीजें तुमको मिलती जाए। मैं नहीं कह रहा, ये अजीम किताब कह रही है, सारी चीजें मिलती चली जाए। तो फिर क्या करें? आइए आज खुदावंद से ये कहें कि खुदावंद हर तरह की रस्म से मुझे बाहर ला, दिखावे से मुझे बाहर ला, मुकाबलेबाजी से मुझे बाहर ला, अपनी बड़ाई साबित करने से मुझे बाहर ला, और कुछ भी ऐसा करने से मुझे बाहर ला जो मैं किसी के लिए करता हूं। और इसके अगेंस्ट मुझे ये फजल बख्श कि मैं दिल से और पूरी रूह से और पूरी जान से तेरी इबादत करूं। और जब मैं ऐसा करूंगा तो खुदावंद यकीनी तौर पर अपने हिस्से की बरकत को हर इबादत के दौरान बटोर कर ले जाऊंगा, और उसी के कारण ना तो मेरे वॉलेट से पैसे ख़त्म होंगे, ना मेरे घर से रिज़्क़ ख़त्म होगा, और ना मेरी गाड़ी से पेट्रोल ख़त्म होगा। 2 बार ऊंची आवाज़ में कहें आमीन। फिर से कहें आमीन। आइए दुआ करें। अरे खुदावंद तेरे कलाम की इन बहुत ही गहरी और प्यारी बातों के लिए शुक्रगुजार हैं। हाँ खुदावंद, हमने तुझे डिस्टर्ब किया, कई